አሁን አስተምረኝ። አሁን እኮ ማታ ነው። አንተ ደግሞ በኦንላይን በውስጥ ነው እኮ የምችልበት ችግሩ። ቢኮ I love you so much ቢኮ አዎ ኸሳኔን ለመቀራይ ሱ ቢኻን በውስጥ ነው ሰውን ማስተባር የምችልበት። ስለሚየውን ቀለም ላይ ቀብድ ይሰዋን ማከም ነራህ አይሁት ለማን ባይ ሰማይ ፋሚሊ ቴንክ ዩ ሲያንክ ይገለተው ጋይስ እና እሺ እንትን ማለት እወድሃለሁ ማለት ምን ማለት ነው? እወድሃለሁ ሲንዳላይቱ ነው ሲንጃላዳ ነው እወድሃለሁ። አንተ ደግሞ ሲንጃላዳ እኮ በደረቁ ነው እርጥብም አለው እና ነው ወረጃ ለሚያፍ ነው ጋበቶ አኒ ሲንጃላዳ ማለት እኔ እወድሃለሁ ማለት ነው። ሲንጃላዳ እኔ እወድሃለሁ እሺ እንትን ማለትስ አንተ በጣም ቆንጆ ለካለ ሴት አይባልም። እሺ ቆንጆ እንዴት ነው? በሬዱ ወንድ ነው ሴትን? አሁን እኔ ባሌን የምለው ልብ እኮ ነው። ልቤን የኔ ልብ ማለት ነው። ልቡ ኪያ እኔን እየመሰለኝ ነው። አንቺ አድቢ አባቦሽ እንተፋ ፋሚሊ አባቦሽ I swear والله ይፍሳሃጅራ ሻኮ ካሞን ደግሞ እሺ አሁን ባለማቆላመጥ እንዴት ነው? ቲጂ ታንክ ዩ ሶ ማች ካሞን ፋሚሊ ጋይስ ደብ ለማቆላመጥ ምን ብለሽ ነምድራ ባቦታ ፋሚሊ ደፋ ታፕ ጎዳ ከማን የሰማሁት ነምድራ አባቦታ ኸንከንን yes thank you so much guys ታፕ ጎዳ thank you so much ኢሳኮ ኦበራዲያ ኦቦራ ለሚዲያ ማመነሙ ለሚዲያ ባያ እንትን የሚለውን ዝፈንልኝ አካ ነው ጠፋኛ ኢነራ ኢነምበዱ አን መኬኒ ያዳ ኤሳ ጅርታ ማሎኮቱ ነወላን ለበለሱ ሰዲም ባይ ሰማይ ፋሚሊ ጋይስ ደብታው ሻኮ ካሞ ፋሚሊ ሜሴጅ ለማመነሞ is vamos abate Quraishi family is coming too much come on ጋይስ ደብታው ጋይስ ንንቋኝ ስናጋ ጀረበት ከበያኑ ጎዳ በከፈት ነው እንጂ ምን my family ጋይስ ሰዲም ባይስ ኦሰመጀኑኒ ታፕ ጎዳ my family ታፕ አርጉ ማለት ነው። ታፕ ጎዳ ታፕ ምን ጎዳ ታፕ ጎዳ ማለት ሀርካን ጥጥቋ አዎ ሳፊ ታፕ አርጉ ማለት ነው። አዎ ታፕ ጎዳን ጋር ታፕ ጎዳ አርጉ ጎዳ ተመቸሽ ጎዳ ደስ ይላል። በአፍ ጎዳ ደስ ጃቫንት ጀች ጎዳ ይሁን ጎዳ እስቲ በስቲ መጂ ጎዳ ታፕ ጎዳ የባዳ ጎዳ ወርጋሪ ጋይስ ጎዳ ጎዳ ጅራ ማለት ደግሞ ታብታብ የለም ማለት ነው። አይ ኖ ባይ ዘ ዌይ አይ ካን ስፒክ ኦሮሞ። ምን እያልሽ ነው? እዚህ ጋር ጎዳ ጅራ አለኝ። ጎዳ ጅራ ማለት የለም ማለት ነው። ይሄ ጎዳ ጅሬቹ ጎዳ ጀባዳ ወይ ለላን ነው በድ አይ ሪካርድ አስተርኬ ጋር አረባ እኔ በአማርኛ የምጽፉትን ኦሮሞኛ አልልም ቢካዝ ጥሩ ነገር አጽፉልኝም። ምን እያሉሽ ነው? እስቲ የሚሉትን ግማሹን ንገሪኝ። ቡኬ ምን ማለት ነው? ቡኬ መጥፎ ነገር መሰለኝ። ቡኬ ምን ማለት ነው? ቡኬ ማለት አጠገብሽ እንዴ ቡኬ ወርዛ ዋው ቡቄንት አማሪ ቡቄን ቀቡ ቡቄንት ነው ማርጃኒ ባባ አማሪ ቡቄን ቀቡ ወላሂ አማሪ ቡቄን ቀቡ ቡቄ ነው አሙዝ አሸነፈኝ። ቡቄ ምንድን ነበር? አው የተፈጥሮ
ሃይላንድ ቡቄ ማለት አረ ተፈጥሮ ሃይላንድ የተፈጥሮ ሃይላንድ የለም ሁሉ ሰራሽ ነው አማሪ ቡቄ እንቀብ ቅል ቅል ቡቄ አማሪ ቡቄ ነው ቅል ጀቾ እሺ እንትን ምንድነው ማሬ ማለት ምን ማለት ነው ማሬ ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው ኖ ማሬ ማለት ነው ማለት አይደለም ምን ማለት ነው እንዴ ማሬ የሚለው ነው እና ምን ማለት ነው እሺ ምንድን ነበረ ቡሎን ግርማ ሙቶላ ማመናሂና ኦና ቡሎን ግርማ ሙቶላ ማለት ምን ማለት ነው ቡሎ እንትንስቱ ፖለቲካ ውስጥ እያስገባሽ ነው እንደማይ ነው እንዴ I don't even know about that አላውቅም የደሃ ልጅ ነኝ እኔ አልችልበት እኔም አልገባኝም አይደለም ቡሎን ግርማ ምን ጉዳይ አይደለም ሌላ እኔ ፍቅር ዘፈን ነው የፍቅር ዘፈን ልንገርህ አንተ ተርጉመል እንት ማለት ነው የፍቅር ንገሪ እሱ ነው ተርጉማል ያሊ ቢራ ዘፈን ምንድን ነበረ ንገሩኝ ያሊ ቢራን ተርጉምልሻለሁ ያሊ ቢራ ንገሩኝ ጠፍቶኝ ነው እንደማ ኢንዴማ ሄዳለሁ እሺ ቢየፈተለ የፈለግሽው ሀገር ሄዳለሁ የፈለግሽውም ተራራ ወጣለሁ ግን ያን ሁሉ ነገር መስዋዕትነትን መከፍለው ያንቺን አይን ለማየት ነው ኦኬ እሺ እንተነሳ Papi, I never say that because I never trust you. እሺ ወምብራይ ተከተብና የሚገጠና ነጉዴ እሺ እንትንስ ማለት ምን ማለት ነው ወይኔ ዘፈኑ ጠፋኝ ወላሂ እዛ አይጽፉልሽም ዘፈን ጻፉልኝ እንዳለ ኦሮሞኛ ነው የሚያወሩ ጻፉልኝ ስላችሁ እስኪ እኔ እሱ ላስተርጉም እናንተ ጻፉልኝ እሺ አባቦ ሰዲጎዳ ማይ ፋሚሊ ቡክራጅማ ማለት ምን ማለት ነው ማጅማ ጅማ ጅርታ ቢያን ሲገባ ቢያን ፈጋኔ ጅማ ጅርታ ኩባት ሲገባ ቢያን ፈጋኔ ያዳ ኬታሂን ኮባ ጉምጉማ መሌም መራሃን ወይኔ ጅማን ያለሽው ነው ማውቀው ላሳብለው እንጂ ምን ገበገበው አብጅ አይደለም ቡክራጅማ ምን ማለት ነው ማልጅማ ቡካራጅማ አውዝ بالله منش ቡኻሪጅማ ኦርጂና والله ሙሐመድ ነው ላከ እኔ ሙሐመድ የሚባለው ሪከርደር ነው ቡኻሪጅማ ሲሚጆ አቡ መሐመድ ነው ደለጋቴ ምን ማለት ነው ቡኻሪጅማ አዲስ በርተ አዲስ አበባ አቡ ረብ ኦርጂ ጀዛ አخفሉ አቡ ሐርመ ጉዴ ምን ማለት ነው ንገረኝ ምን ማለት ቡካራጅማ ጂም ቤት እንሄዳለን የጂም ቤት ጂም ቤት እሺ እንሄዳለን ቡካራጅማ ነገ ምንድነው በኦሮሞኛ ቦር ቡካራጅማ ቦር so I can speak it ቦሩ ሲቢላ ካስነጭ ነገ ብረት እናነሳለን ስፖርት እንሰራለን ጂም ቤት እንሄዳለን ማለት ነው ኦኬ ቡካራጅማ ነገ ማለት ምን ማለት ነው ያልከኝ ጉዴ ወይም ጉዴ ቡካራጅማ ጉቴ ነገ ቡካራጅማ ጉዴ ኦኬ ጉዴ yes ከፈለግሽ ደግሞ ጂም ቤት ስፖርት ቤት እንሄዳለን ማለት በአፋን ኦሮሞ በቀላል ሀርመ ጉዴ ማለት ነው ሀርመ ጉዴ ሂዝ right ሀርመ ጉዴ እሺ ሀርመ ጉዴ yes እንዳይጠፋሽ ግን ሲገላበሽ ጂም ቤት እንሄዳለን ማለት ስትፈልጊ ሀርመ ጉዴ yes thank you so much ቡሩና ጎታ ምን ማለት ነው ቦሩና ጎታ thank you ቴዲዬ ቦሩና ጎታ አቦ አንማጭ ካሲጎድ ሲሐጎድ አጥቲ ከነበረ ከረንደ ከበደ you know listen
ባቡ ኦሮሞ የሚችል እኮ ናቸው የሚጽፉልኝ፣ ግን እንትን አይልም። ታዲያ የተጻፈ ሁሉ መጽሐፍ ነው እንዴ? አንቺ ልጅ የሚጽፍልሽ ነው አንብብልኝ አላልከኝም? አትቆጣኛ። አረ በእናትሽ አታነብልኝ፣ በእናትሽ ቦሩ ነው ቦታ አረ እቺ ልጅ እንጀራ ከነከሙ አራት ጻፉን ከተብላ ጀረን። እሺ ልቡቲያ ማለት ምን ማለት ነው? ዋው እንኳን ደስ ይላል። እንኳን የምስራች ነው። አነስ እንጃላዳ ማለት ምን ማለት ነው? እኔ እወድሃለሁ። አንቺ እንትን እያረችኝ ነው እንዴ? ስለሺ እያረችኝ ነው። ትርጉም በስለሺ። እሺ እሺ አነስ እንጃላዳ። እሺ እሺ አስተማሪ ነው። እሺ አሁን እኔ እናንተ አንተዋወቅም፣ እየተዋወቀ ነው። አካም ነጉማ ፈያለ አካም ነገ ያ አምራይ መጣሽ፣ እየመጣሽ ነው። ኦኬ ስምህ ማን ነው? እንዴት ነው? መቃን ከንከኤኙ መቃን ከያ ባቡሎሃር ብረት ቀጥቃጭ ወይ በአማርኛ ብረት ቀጥቃጭ። ባቡሎሃር ብረት ቀጥቃጭ። ኦኬ እኔ ማለት ምን ማለት ነው በኦሮምኛ? አኒ መናል መናል that's my real name መናል አኒ መናል። ኦኬ አቲ መናል አኒ መናልን ጃማ ነው የሚባለው። አንተ ማለት እንዴት ነው? አቺ ኤኙ አቺ ኤኙ በሬ ስንት ልጅ አለ? በሬዳ ነው አለች። በሬዶ ወተት ጠጣ ንገረኝ። ይሄን እኮ የቱርክ ቋንቋ እኮ እንዲህ ያከብዳችሁ አውቃችሁ እንዲህ የምትሆኑት። ወላሂ ለአዚም እኔ ወላሂ ባሌ ኦሮሞ እኔ ኦሮሞ ግን ኦሮሞ እኔ ማለት ነው። አቲ ማለት አንተ ማለት ነው። ይሄው እንዲሁ ነው የሚሄደው። እሺ አንተ ስንት ልጆች አሉህ ማለትስ ንገረኝ። አቲ ጆሌ ሜቃ ቀብዳ አንቲ ጆሌ ሜቃ ቀብዳ የለህም? አይ አንቺ ለካ ምትወጂ ሰው አለሽ ለካ እዚህ ስር ይጣብ። ቢስሚላህ ወላሂ ሴት ተበላሽታል። አቡበከር ነው አሉ የምትወጂው። ባምቡ ለግዳጅ ብትወጂኝ ለኳ ስር መሮጥ አለብኝ። ሂዝ ማይ ሀዝበንድ ሸራፍ። አረ ሸራ የሚባል ነገር የለም። እንዲህ እቺ ልጅ የግድ ኳስ ስር መሮጥ አለብኝ እንድትወጂኝ። እኔ መች አልወድም። አረ ሰው ግን ወላሂ ለአዚም ሃይ እኔ መች አልወድም። አማም ይሁን ተነቀለ ቤቱ ጋር ኩባያ ለፊጉን ከባል እኔ የግድ ኳስ ስር መሮጥ አለብኝ እንድትወጂኝ። አይ ነው ኳስ ስር መሮጥ የለበትም ግን እና ብትረጂኝ ስሜቴን እና ፍቅሬን ብትረጂኝ አንደርስታንድ ብታደርጊ። አማርኛ አልችልም፣ በኦሮሞኛ አውራኝ። አረ ሰው ግን ገራሚ ነው ወላሂ። አንደርስት እኮ አንተ ማነው ነገረኛ? ግን ማነው እዛ ሄደው እንትና ማን ነገረኛ ነው መጥቶ የነገረ? ማነው መጥቶ የነገረ? ነገራችሁ እውነት የአቡበከር ፍቅረኛ ነሽ አሉ። የግድ በረኛ መሆን አለብኝ? አቤት ሴቶች ግን ሞክር እስኪ። አቦ ሰው ግን ወላሂ እስኪ ሞክር በረኛ ሆኜ። ባቡ ደግሞ አትናደድ፣ ሞክር። ኧረ እኔ መቼም በረኛ አልሆንም። ለምን ኳሷ ሴት አትሆንም? ስለማትችለው እኔ እችላለሁ። እኔ ፕሮፌሽናል ተጫዋች ነኝ። እንኳን በረኛ እኔ ፕሮፌሽናል ተጫዋች ነኝ። ግን እኔ ይገርመኛል ግን ሰው ወላሂ
ቻንስ አለኝ። አኒስ እንጃላዳ አትናደድ። እሺ ቴንክ ዩ ሶ ማች። ተረጋጋው እኮ ወተት ደግሞ የአርሰናል ደጋፊ ይመስል ለምንድን ነው እንደዚህ ቶሎ ቶሎ የምትናደደው? ወላሂ የአርሰናል ደጋፊ ያለው ኢንሻአላህ ይናደድ። እነሱ ናቸው እንደዚህ በየሰዓቱ የሚናደዱት። ይናደዱ ወላሂ ኢንሻአላህ። መቼም ከዋንጫ ጋር ይገናኝ። የምን ደጋፊ ነህ አንተ? ገምቺና ካወቅሽ ጊፍት አለሽ። ማንቸስተር ዩናይትድ በስ አኡዝ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ነው። እሺ ሁለት ጊዜ ነው የምገምተው። ሁለት ጊዜ ቸልሲ የምትልሲ አንቺ ያሮጌ ትልቅ ሰው መስላለሁ በእድሜ ስታይ። እሺ እንትን ንገሩኝ። እሺ ልገምት። ኳስ ቲም ቲም ልበል እንጂ ክለብ ንገሩኝ። ሊቨርፑል እንደ ሊቨርፑል ነህ አንተማ። አኡዝ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን። ባርሳ Vamos a ver. Visca Barça. Visca Catalonia. Visca Catalonia. ከዛን ስማቂ ሲቲ ጋር ትመጫለሽ። ሲቲ ይላልባት። ሲቲ ሰው CR7 አይደለም ሜሲ ፋን ነህ? የሜሲ ፋን ነኝ እና በጣም ወደዋለሁ። እሺ ወረባው CR7 እንደ አንድ ተጫዋች ነው ያው እንዲሁ ተጫዋች ነው ግን ያው ያን ያለ ነው እኮ። አሁን አንዳንዶች ምን አሉ መሰለህ አሁን የሜሲ ፋን ከሆኑ ወይኔ CR7 ምናምን ይላሉ። ያ CR7 ከሆነ ወይኔ ሜሲ CR7 አሁን ከሜሲ ጋር ኮምፔር አላደርግም። እሱ ምርጥ ተጫዋች ነው ለብቻው ነው እንጂ ከሜሲ ጋር ኮምፔር አላደርግም። ሜሲ በጣም ምርጥ ብቃት ያለው ተጫዋች ነው። ሜሲ ዘጎት ሜሲ በጣም ይችላል። CR7ም ይችላል። እና አሁን የማልን ቲሸርት አለብስ እና ለምን የሜሲ ለበስክ? አሁን እኔ ሜሲ ነው እንጂ ማረንከው ነው። የባርሴሎናን አትለብስም? አለኝ እኔ ሁሉም ማለት አለኝ። እኔ አሁን የማድሪድ አለኝ በስሜ። CR7 ለኔ እንትን አሁን በጣም ጥበብ ያለው ኳስ የሚመቸኝ ሰው ላይክ እንትን አይነት እንደ ኦሊሲ አይነት ተጫዋች ኳስ ሲዝ የሚያዝናናኝ ሰዎችን ነው ሞዴል ሙባ አትሳቅብኝና ድሮ ማለት ነው ኳስ ሳይ ሁሉንም ነበር መወዳጅ። አሁን ከእንትና ከአርሰናል ሳካን ወደው ነበረ። ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ ያለ እንትና ማነው ጥቁሩ ስሙ ጠፋኝ። እኔ አሁን ከሪያል ማድሪድ ውስጥ የሚመቹን ተጫዋቾች አሉ ላይክ ሳይት በጣም ጥበብ ያላቸው ላይክ አሁን ባርሳ ውስጥ እነ ዣቪ እንደነበሩ እንደ ኢኒስታ እንደነበሩ ሰዎች ላይክ እንደ ሞድሪች ምናምን በጣም አደንቃቸዋለሁ። በጣም ወዳቸዋለሁ። በሁሉም ሰው ተወዳጅ የሆኑ ተጫዋቾች አሉ እና ለኔ ሜሲ በጣም ሜሲ ደጎት ሜሲ አሜዚንግ አርዳ ጉለር ይችላል። አረ ስለ ኳስ እያወራሁ ማለት ነው ይችላል። ችግር የለውም ባለሽ ይሄ ኳስ ተጫዋች አይደለም ችግር የለውም። አይ ቢሆንም እኔ አሁን ኳስ ውስጥ በጣም አሁን በዚህ ሰዓት ማለት ነው በጣም ማደንቃቸው እነ ሉዊስ ዲያዝን በጣም ወዳቸዋለሁ። አሁን ለምሳሌ የእነሱን ክለብ ደጋፊ አይደለሁም። እነ ኦሊሴ በጣም ይመቹኛል። በጣም ኳስን ሲይዙ በጣም የሚያዝናኑ ላይክ እንደ እኔ ኦሊሴን ሳይ ላይክ እነ ሮናልዲኞን ጉቾ ነው የማስታውሰው። በቃ ይሁን ጥበብ አላቸው በጣም እንደዚህ አይነት ተጫዋቾች ደስ ይሉኛል። ያንን ክለብ ሁላ ባልደግፍ በጣም ደስ የሚሉ ተጫዋቾች አሉ እና ለአሁን ላሚን ያማል ፕሮፌሽናል በጣም ወደው ያንጎ ነው እንደዛ በጣም ግን እሱ ሪስፔክት የለውም ለሰው በጣም አለው ጊዜው ጉራ አይከለም አንጆ በዳስ ሊል ነው አንጆ አብድዬ ማይሶዳ ዘሜ ለገለጤ ነባሴ በሙጫን ለማለት ጨለ መነራኛቴ አቲማልቱ ሲንጌ ነው መሰረ ጉደረራት ነረ ጉዳሚት ወላሂ ጀነ አመቱ በዶክተር ሰደቃወልን ሀቡሳ ጆን ጅርታኒ ዶክተር ኸነ ጭቀል ኦሮሞንት ወላሂ ጉርባ ሁቀት ወላሂ ሜተና ነው ማየ ሱብሃንአላህ ከናምኒ አልቲ ነሟታ ኩበ ቁርአን ረጅሩ አልቲ ረቢ ጀሪ ኑገልች በር ነማ ኩበ ሸሪፋ ተነም ዲቢሻል ኦርዶፍ ነው ሞያ መርቦ ተነኑ ማየ ያው ወላሂ አትጊዙ መጭንቂ ሲፈዳ ጊዜ ይራብ ዘመና ከነፋ ይራሩ ሲፈዳ አመቱ ባከም ታዚያታው ጅርተኒ ደይከለም
لا تاليا ولا كان بيعطوا ماله دينا ما كان كتكدي نمونودان دو تامنه وفرام ما ياسمين جنا أنت إن جميوتنا يا ياسمين تاي والله أماو مشان أجزين أني دبي خنّي دبي سين نما بيرات يجي سين ملي حاجة زيرو خوينا زيرو دبي ياسمين واضيمو يولو لا دوفان قباتين أي ما جت تسليه يولو لا دوفان قباتين أنت بعدين جت تاجيما نو جيمان تباتين والله لولا خير ربي أصلي تاجيفت هاي يو يجل جيفتر لولا واجرا مجرا يوم قباتين لين يمنين دزامي وانو من تباتين ليجا أنا ما بارو يولي وجرين تبادبار كم غربيت أنا ما لولا دوفان أني أكاسي في سين نيبر أول سين أكادا سيستواتي مرا كيف دوكاش أكتنيا تسيما أنا ما يروبا ين تبادبار يولي تكشوا ورهم نكمن كجرا ورصدا خنوا جين تبادبار ده أكم غوته أكنا لالته بيجالته يوم بيهاتبوران كونين غيان بقناته فاس جرا جوين غوري يچو ميرا كيس جرات كوفيا كنفا أمامنا كياتي نمن كده ميرا كيس كوفيا كنا بيتا معروف كوفيا كنا ميرا كيس لا بس دي أفرتاني يو كوفيا كنا كذا لهنجان جراديمي والجلا مويا چراك الناف يرام فودو مويا دامي چراك الناف إندي أجمعت يونا موت ديماني ولما أكاكاث يو يتدبي مو لما يرافو دارجتين إنها أكدتي يرونا بسيجلا جروفا يو ديماني چارو بيجتة على الله يربي إنما فريتا إنه مسيجات يجري أكاسي ميتي أنا ما برا كمينتي نو يعني أمنا ما نجرا جرا وصونتي مي خيسان سيني أكمنا في إبسافي إيه اللي نافي إبسافي زمانه وججرو maybe إبسا ترجتين سا إبسا راندو فين نمني هم نكمل بها أتوقع الله يكون سوجه أنو هنيراهن وجهه مشانا فانين أنو هنيراهن كل جيت الأصلي خي أوسطه مليون توني Mamu malin ni jennani akwas yonna min jirna magora ajere lakkina gurutira ama jalala sijir her mafra bole titi kumari malta down heru mana da gefa da gura na hanan ni ila na mana ta tani ana mati jarti kabatu bande bar gudana kana ku ka gombisani ragangalatani afani bitami wallahi قدامهم ما نخيلو في قتيبة قدامهم ما نخيلو عباسني أنا جيفدو يتعباتشو من عباتشو تعمد على شو نونجي قربان أمبا قزي كسر نونجون أني ميرا خيسا قال يعني سلالين تقول داو تهيلين تسديو يود نيادا منو من كان ناسي قال أبو أمجا سنجرو يالك أمالي قالوا أبو أمنيتي أفاني قلتي جرتي يالك جيب يوتالك دشلين يالسلي زمي والله أني نما يساوي جبيلي قنا جلت هاين سبورت قرنا مثلا أكمل أجي جوسي جاني ما سببا سو أرجع سانو هدو جوسي سيوجي قياتك قزيتها بتاركين تريان أصلي أرجع كملي أرجع فانتو ميرا خيسا مالي يعني سبورتر نما أيري كابو يافانو مالي أيري نما ترى قامي سينغابو لولا كيس ربي نعم فادي جزء ياسمين جري لفتنا بها ترى اللي أبدأ أما جلبت no 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 يروح كتير سناب شات كابدو سناب شات خير سنة أو إيه جتاولا no أو إنجرين أشيلها لتوكر كتير في كجارتي ولون والله أما أنا كسرت سفيدة جيفت ما ينسر ناهن وانارام حبيبتي ليه لا أصلا تقال سانك أمين سناب شات فينان سمعني سناب شات في داس وانا تيورو مرة أصلي على الجيران ميرا خيسا أنا قلتون إيزي دا يو أكستي أسي سمان قلتون دا خيسا no نواتي أكان متي الموروموت يعني كرادي وما يونو كان دمانه أبا دوتا كجاب درو كار تكتوكي رفوتا كبر أبا ما فرنا موتا كوي كبلا قادي هنا تلين شكرا ماله نمان قرفت وقت مولي هنا تك أبد إم بيقول تكتوكي قوتو مكان أو بربارو نما قرأت تسي أولي مكان والله كانت سلا أصلي سناب شات لك إيه هاي ويا جي ويا سلا أما جيت أنا سناب شات كراتك أنا ما خنا هو كده أنا تيك توك ديسيتين جيبتارته زمي يعني جبتنا كسر دفتين عن هنم ترى جمتونا عن هنت والله
مالي ميرا كيسا والقل شون قلالي با ايزي دس ننجو اصلا ما انا يعني فينا نجي سبورت نقول دس نجاز Itaati buufannu jaa dhiirri singilii waan hin jirreef anasi lammeeffata. والله كساقونه Anama akka dhugaatti osoo mallaqa qabaadhee maal makiina mana akkana jaartii ramaditoota qabaadhee jechuun Harargee Farsii keessaa dabalachuu barbaada. بركب انا شمال شركتك اي اصلي مال دبلت دبدو تكتي هي بولش Shari'a nagaa furiiti waan rabbi nu bal'ise nu maal godhaa fi gaafsan biti fantashiruu. namni akkana mana keessa babbareedee akkatti fooqii tanarraa Barja yoo magaalarra qalbiin isin buute dafaa fuudhaa jedhan bar haraama dalagurra diimtuu akka ta'e tanarraa qalbiin isin buute walaa taqrabu zinaa laakin zawwajuu jedhan. ايشي خلاص والله حديث اللي خير ولا تقربوا الزنا جرا بر لكن زوجوا اسكا 4 ما في مشكله جرا حاجي تشان نبر جرا منو يودو غوغور حاجي محمد زمان سري جرتا خبجبو حديث بر خير ما حديث تلنا بيها ولا هذا حديث صحيح انما قال في ديمتو من قباته يو جري كوني buddeena lixii fakkaate fi buddeena xaafitii qawlisitti fakkaate gurraatti yoo sifeete qalbiin kamaan zawwajuu jedhan laa taqrabu تجوز حبيبي والله تيشرت أي نوع اللي بدك زوج جرا ما فانا ربات اللين كلاري برباد دفونيا بر عرفان سن دارتي ما يوكين قراتي ما ولي قرو مدبر أكا حراما دلائي نف غوثا فور آيتي شريعة تنام سلا كايرو تكرشي ميغا فادا تاكنات الدكتور لا لا هوانتي سنسمع بريسي تا كايرو دمو كاتوني مو كرشي ميغا أما جيتي سلاتون دولار الباشا تمنترت أكم قدوسا يجون قدومو دولار الباشا انتما نمفودني كما لما شيكا كان تايل مالك كثير ريغا يقول جراما إسابة قاية إسابة رجرة والله رخيش نندو لو جتشون والله بالله نهيرو مأكرة والله رخيش نندو فهب سديفان فودي بيا والله نهيرو مأكرة زمانو يجري كاد أدري يلا فوري دينا كرما لو تيالو دو كرما لا كرما جدري يرمت أسمع للتو خلنا كما لما شيكا نكاثي هنو كني داثي ورد والتي كوكرنا فورو Tiba fem ire kumni lama dolar mashantama. Oh masa kuma lama numa batakasi. Kuma takani ruda bit. Masha Allah. Kuma takkan luku bit. Masha Allah. Santu tabilkat. In ajajja. Matak. Dibashan in athira bit. Wanu duga kana jechu. ما شاء الله والله كما تكماري قرات ما شاء الله هيا كما تكلمتي فورجيني بالتاب توركي فكت ما شاء الله هيا عندك اني تيجي تسمبود والله دباشتا أني نمني نفود ويانا فود كشة كمبار وانا مالك يكونوا $1 دباشتا ما تايو $1 تنين أكسيتو والله واي نمان كوفي خيرتي بكاسان ما نجس أوروبا يون تيمو ديجا دين دوين دباشتا ما أنا بميك أم فريتوا $1 اللي بسكنين ميك أفوت هبا سدي ما هبا ميك أم فود اللي لكوتي دادي فود دون إنني سويت اللي لكوتو تيزين فودو ديم دون ما لك اللي لكوتي سبب بناموني شوية فكابا ترى برامو تايبا قارن تو كان ولا زمانو غير تاني برك ما تقعد تمري تكاو لا كبر ولا خايس في بوديم تاني تك جدون سلاس كنا متياس دي ويو اكم طال هي خيتا فودي تراج ما تو ما فينا لا جيفادو في كل لا انا ما بافكي مغاسلات اصلي سيفورو بس لا تيجي نمتي كاي والله دندو اصلي خارو اساسلي اما كنت درتي نفيس غبا بريدان ورمو يا غوتو فاني غويسا ولو خدن سين اصلي ولك جاي خيرو تخيس ما تاق قبتيدم هذا بدو اصلي هذا بدو تاي
Ani sa'aatii 24 keessatti as keessaa baase kasirra ibiddaa tokko jira barka biyya jiru ni fikranya Habibti. Karaa ta'e kan Wallah gurraan dhagaye warra kaayiroo hunda beeka. Wallah dhugaadha dhageeffadhu. Isii wajjin karaa kanarra yoo gabbaa'e osoo hin tumamne manatti hin galu bareeduma dabbaa kun beera Naayijeriyaati jettaan. Takka wallahi zamaana dhugumaa bar. Marta ofirraa qabna suuta gaa Dr. Gizee asirratti. Dabbaani isa ruuzan bahe osoo hin ta'in isa ispoortiin bahe. Maashaallah. Asii Gizee suuqa jaala nu akkatti yoo isiin akkana qotaa deemu. Arabni kun xiqqoo hunduu kana dhuman ol tuqee Gizee ana jijaartee itti beekan natuma beekta. Achumaan gaafa kan wallolle asbee lama itti bituu dadhabee wama ittiin biti jettu kana dadhabee. Gizee xiqqoomaan jalaa callise akkana goggorattee tuba mara kee. Gara gatu beekta. Wasfantiri wallah wasfantiri jetti kana. Akkasi guyyaa tokko nama keessa taa'aa jirra akkana ijoollee jala goree barraadaa shaayii kana guutuu ammoo tukaandoo keeyanatu safi fannisee fuula kana gadhiise. Harka bade shaayii fuularra dhaqee. Akka ol fuudhee torbaffarra galla. Laalmee dhagee. Asirraa gasi dhiisuu fi sa'a 24 keessa kaayiroo gasi dhiisuu fi dhadhu Habibti ani waraana keessa ture dhiiga qaba. Sodaachisaa jira bar. Kan akka qabu jedhu kasan beeku. Ani nama waraana keessa ture dhiigannatti danfa yoo aaran harka duuta sa'a 24 keessatti as keessaa baatamoo silaan harkatti dhuun giira harkatti si harkatti dhuun kee du'aan hafan qabu gasi dhiisu jedhee akkana jennaan hin baya kana dhiisi jette ganama baatee karaa Libiyaatti kun amma Faransaay jirti. Haadha ilmaanitti yoo naas jalaa tiktookii taaptaaf gooti erbisiitu. Tana duuba tun sheeppiin qabdu. Kuni bar gadamsaatiin jedhe gadamsa beektaa? Bareeda nama taa'u oolume. Gadamsa diishoo gaarreen baala deemtee daawwanne paarkii. Laaleetiin jira gadamsa qoree dila qabu. Namni gadamsa diishoo arga Yaasmiin inni wallaalu kana keessatti yoo itti dhufte. Dabdabtuudha qurunful zanjabiilii biyyoo. Asli guyyaa dura namicha guddaa. Asli jecha naan jette agaabaa irraa faddoodhaa. Asli galanii beektee zammee Gizeen jala gabboo yeroo duraatiif tiktaa kanaan na beeka malee lafa nan beeku. Guddaan isaa dhufee naan jee kan ilaalee. Maal baan? Guddaa bar dheeraa Yaasmiin maashaallah tabaarakallah. Walla tuubboo jarjara. Wama zammee haasoo fi jirta. Wallahi waan bareedu laasuu akka dubbii baay'ee walitti isin bulee haasoftan. Tokkoffaa kiyya barsuu bingee shaawara seenaa jechuudha. Zammee wallahi naman taatu ati. Naman taatu maal? Ati dabbaa kana waliin tanaa sanii biigoon. Ammoo zammee os. Guncu koo namni akka haqaaruma naan Gizeen qabee tawaanti tokko. Boqoo jiru. Ati uleeta namaa itti hirkattee teette zammee. Itti qaraanii kannaniif. Isheetu xaba bal'atu. Biyya meeqa dhayte uleen ture osoo ati biyya takka hin xayyaara taraa meeqa qorate. Kaayasmii takka xayyaara qorate. Zammee umraalee fuutee kutteenii wallahi. Bakka hedduu dhayte taraa tana ishiin umraan dhayne lakki biyya hedduu dhayte. Umraan as sodaa doggoo diraati waa rakkoon qabu sila. Akkamitti kan xayyaara seensu. Ankaaroo tana keessatti wanni haalaan ajaa'iba natte dhalaan tun babbareeddee fooqii tanarraa akka xap jette dhiirti tun hin jirtu. Dhiirti hin jirtu. Ay khayro. Bataam ne bazuutu dhalaatu hedduudha. Yaa moo harree kiraa taane bar duudi nuun jiru dhumne. Wallahi. Rooba taanee waliin hin geennu. If qabuu jara kana if qabuu rabbi if qabee fi irra babahuu deeme. Imaaraa kana irra shantamaan galteera shantamaan. Si qofaa hin baanu malee uummatuma sama ajirii dhaabaramma takaita burannee chaa'uu qabna. Maalirraa? Namni hara Morokootu deemu jira. Aboo warri xiyyaaraan dhufe kun jaalalanii beeka jedhan nuti warra nu saalfatanii beektaa nurraa qaanfatanii ijoolleen xixiqqooleen kunniin. Wallahi. Wallahi akka muraa kana sirra tashkarakkara jettee nutti himte warri bajaajii gidee. Haa dhalaan nama bajaaj qabu ni feeti. Doktar jeta kora kana jetteen asii miti jetteen takka dhiyoon tana. Ijoollee bajaajii hundi didee jetteen waan biraa gaafateen sanii. Sii miti ijoollee bajaajii hundi dideen. Doktar bara dhalaan doktaraan akkana jettu jira.
giftara kiyya tokko Yasmin hin jaaladha jennaan sii kadhaleen calama naa kenni taa'edhe. Leenca lamaan dhufee. Ammaan tanaati wal fuudhuunu doolaara 200 jettee leeshitti inni doolaara 700 baasee leenca sii kanna abbaatee hottu asiin hottu asliin si barbaachisu soostanyaa hoggan asfalgmu hoo leenca lama waan gurbaan namaa jaartii sadiitti fuudha afuritti fuudha waan gaammeessi jettan. Dhagayi maali maqaan kan Yasmin? Umbar halalaati amma fuudha halalaati. Gizee dhufe xiqqoo gatii irraa buuti.